बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के फज़ल व करम से हम रमज़ानुल मुबारक की आखिरी घड़ियाँ गुजार रहे हैं। इख्तितामी दिन जो है वो चल रहे हैं, इख्तितामी दिन। ऐसे में एक सवाल ज़हन में ये अराइज़ होता है कि वो कौन सा शख्स है जिसका रमज़ान अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत पा रहा है या पा चुका है या पा लेगा। क्या वो शख्स जिसने बहुत कुरान पढ़ा उसका रमज़ान अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ? तो इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है और खुदा न खास्ता ना में भी हो सकता है। क्या वो बंदा जिसने बहुत नवाफिल पढ़े, क्या उसका रमज़ान अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ? इसका जवाब उम्मीद है कि हाँ में ही होगा, लेकिन इसका जवाब ना में भी हो सकता है। क्या वो बंदा जिसने बहुत ज़िक्र व अज़कार किए, क्या उसका रमज़ान अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ? इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, कबूल होगा, लेकिन इसका जवाब ना में भी हो सकता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि अल्लाह ने चाहा तो उसका रमज़ान ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। वो ऐसा बंदा है कि जिसने अपने दिल को ठीक कर लिया, अपने जिस्म में मौजूद छोटे से टुकड़े की इस्लाह कर ली, तो समझिए उसका रमज़ान अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। बट अगर इस छोटे से टुकड़े की इस्लाह नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर मौजूद है। कहा जाता है, इमाम गज़ाली के बारे में आता है, वो कहते हैं कि जो रोज़ादार हैं उनको हम 3 कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं। एक कैटेगरी आम रोज़ादारों की है। इससे मुराद वो रोज़ादार हैं जो कि रोज़ा रखते हैं और खाने पीने से और ख्वाहिशात को पूरा करने से रुक जाते हैं। दूसरा है ख़ास लोगों का रोज़ा। इससे मुराद है ऐसे ख़ास लोग जो खाने पीने से भी रुकते हैं, ख्वाहिशात से भी रुकते हैं और दीगर आज़ा को, आँखों को, कानों को, ज़बान को भी बुराई करने से रोकते हैं। ये ख़ास लोगों का रोज़ा है। उसके बाद एक अगला स्टेप आता है, तीसरी कैटेगरी है, वो है अख़स्सुल ख़ास, जो कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव लोग हैं। इससे मुराद वो लोग हैं जो इन आज़ा को भी बुराई से रोकते हैं, बल्कि साथ साथ वो अपने दिल की भी इस्लाह कर लेते हैं, अपने दिल को पाक साफ़ कर लेते हैं। और ये चीज़ जब उनके दिल की इस्लाह हो जाती है, उनके रवैये से भी नज़र आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे उसका रवैया अपने वालिदैन के साथ, उसका एटीट्यूड अपने भाइयों के साथ, उसका एटीट्यूड अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, उसका रवैया अपने हमसायों के साथ बिल्कुल बदल जाता है। जब वो कुरान में गीबत के बारे में पढ़ता है, गीबत करना छोड़ देता है। जब वो कुरान में पढ़ता है कि अल्लाह ताला कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि जो मोमिन हैं वो तो अपने गुस्से को पीने वाले होते हैं और लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं, तो ये कैफ़ियत वो अपने ऊपर तारी कर लेता है। इस तरह उसका दिल पाक साफ़ हो जाता है, उसके दिल की इस्लाह हो जाती है। जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अला इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो गई तो समझिए कि पूरे जिस्म की इस्लाह हो गई, और अगर उसकी इस्लाह नहीं हुई तो समझिए कि पूरा जिस्म जो है वो फासिद हो गया, नकारा हो गया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो टुकड़ा अला वहियल क़ल्ब, वो छोटा सा टुकड़ा वो दिल का टुकड़ा है। तो जिसने उसकी इस्लाह कर ली तो समझिए उसका रमज़ान अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। इमाम इब्न रजब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अपने दिल की इस्लाह की बहुत फ़िक्र करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम की अक्सर नेकियां दिल से मुताल्लिक़ होती थीं। अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम दिल की इस्लाह की बहुत फ़िक्र करते और उसको पाक रखते, उसको ताहिर रखते, उसको अल्लाह ताला के साथ जोड़ते और अल्लाह ताला के साथ जो है वो अच्छी उम्मीद रखते और दुनिया से बेरग़बत हो जाते। तो दिल की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सलफ़ सालिहीन गुज़रे हैं उनमें से बहुत सारे सलफ़ सालिहीन ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार, बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, लेकिन कुछ सलफ़ सालिहीन ऐसे भी थे कि जो बहुत ज़्यादा अज़कार में आगे नहीं थे, बहुत ज़्यादा इबादतें नहीं करते थे। लेकिन इन दोनों ग्रुपों में मुश्तरका जो चीज़ थी वो ये थी कि इन दोनों ग्रुपों को अपने दिल की इस्लाह की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी। तो जो बंदा अपने दिल की इस्लाह कर लेता है उसके बाद उसके रवैये में वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है।
اس کا غصہ پہلے سے کم ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق دوسروں کے ساتھ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ رمضان میں تو اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیتا ہے، لیکن رمضان کے بعد کے لیے اس نے بہت ساری برائیاں سوچ کے رکھی ہوتی ہیں۔ اس نے کوئی گناہ سوچا ہوتا ہے اور رمضان کی وجہ سے وہ رکا ہوتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان ختم ہوگا میں وہ بڑی برائی یا بڑا گناہ کروں گا، تو یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیٹ پر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اگر میں نے کسی شخص کا قتل کیا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کرے گا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کر دے گا اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی اسی مجلس میں اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اگر میں قتل کروں تو کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے دو لوگوں نے سوال کیے اور ایک ہی طرح کا سوال کیا اور آپ نے ایک بندے کو ہاں میں جواب دیا اور ایک بندے کو نا میں جواب دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پہلا شخص تھا وہ قتل کر چکا تھا، قتل کرنے کے بعد میرے پاس آیا تھا اور اس کو اپنے جرم پہ ندامت ہو رہی تھی، اور جو بندہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور جو دوسرا شخص تھا اس نے ابھی قتل نہیں کیا تھا اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا اور اس نے قتل کا پلان کیا ہوا تھا، تو اگر میں اس کو کہتا کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اس ارادے پہ اور اپنے گناہ پہ پوری طرح عمل کرتا اور جا کے قتل کر دیتا۔ تو میں نے اس کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے اور اس کو اس عمل بد سے روکنے کے لیے یہ کہا کہ ایسے بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم نے آج رمضان میں یہ سوچا کہ ہم رمضان کے بعد کوئی بڑا گناہ کریں گے تو اس کے بارے میں ہمیں اپنے اس رویے پہ ریویو کرنا چاہیے، اور جو پہلے گناہ ہو چکے ان پہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایسا بندہ جس کا اختتام اچھا ہو گیا سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اگر آج ہمارے رمضان کا خاتمہ اچھا ہو گیا تو اس سے وہ کوتاہیاں جو ہم سے رمضان کے شروع میں یا رمضان کے درمیان میں ہوئیں انشاءاللہ ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ ایسا بندہ کہ جس نے رمضان کا آغاز بہت اچھا کیا، بڑی محنت سے اس نے عبادتیں کیں، ذکر و اذکار کیا، لیکن اس کا اختتام اچھا نہیں کیا، ایسے بندے سے وہ شخص بہت بہتر ہے جس کا اختتام بہت اچھا ہو گیا، اگرچہ رمضان کے شروع میں یا رمضان کے مڈ میں اس سے کئی کوتاہیاں ہو گئیں۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے رمضان کا اختتام اچھا کر لیں۔ اگر یہ اختتام، یہ اینڈ اچھا ہوگا تو امید ہے کہ ہمارا رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا اور ہماری رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تمام جو ہے وہ خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔